हेलो हाय नमस्कार सांगले दिलीप डबल डोज कॉमेडी को आपण मानकु पुणी थर स्वागत। आज्ञा आपण माने तो जानिथिबे आजिकाली न्यूज रे पूरा बांग्लादेशी फेरी वाला मानकु पूरा पिटा पिटी करा जाउची। सेमिति जने आज हम सहित अछथि बांग्लादेशी फेरी वाला। ओरे पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो। तो चलो तो तान सहित टी कथा बा आ ताकर दुख विषय टी पचारि बुझिबा। नमस्कार आज्ञा। वालेकुम अस्सलाम। ये तोर ये अवस्था किंदेला ये आखी कोला ए पानी न मन पूरा कुचका मुचका हे जाईची है कोड मार पड़े खाई गेलो नाकि सार आमी जाईथिलो एक गांव को सेठी हमर को पीटा तमरो ओडिया और बांगाली पूरा मिक्स हे जाउची पूरा सुनबा को टेंशन लागि जाउची। आमी ओडिया सिखो बोली बोली मझिरे लुली गलो। अरे बाबू सेटा लुली गली नै रे झुली गली मझिरे झुली गली बोले को आबा तुमी बुझला तो हमर कथा टिके टिके बुझिस तम कथा जे पूरा मिक्स हे जाउस तो कंफ्यूज हे जाउस टिके। ओरे पागल होए जाबो आमी आगे टिके हमर दुख अनु बुझते पारे हां जे एक पारे की सब पारे कोई लेका पारे अरे भाई তুমি বুঝতে পারলো না আমি কইলা কি তুই বুঝলা কি না বলি বোকা মানুষ। ওরে পাগল হয়ে যাব কি বাধারে বাবু এই অধাটা বুঝবাটাকু আর কথা মতে বুঝা পড়নে মোর কথা আকু বুঝা পড়বে। আগে আমি ক্যামেরা ঠাকি কিছু বলবো এই না 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 ক্যামেরা ফ্যামেরা তো থুপা থুপি করব না মাথা না সেটাও না কি বলছো তুমি আমি বুঝতে পারলো না এ বুয়ারে আকলে কেমতি বুঝেবি এটা হ্যাঁ তুমি এটি কেন পাই আইলা চাস हम तुमको क्या बोलेगा बोले इठी আমি মালো বিকবা কো আসলো মালো। ওরে পাগল হয়ে যাব আমি केतेबेले अधा ओडिया केतेबेले हिंदी केतेबेले किस्टा मिक्स करी कहउछु रे बाबू पुटा गुटे भाषा रे कथा रे की हलो भाई की हलो नाही मोर मुंडो पूरा केंद्री गलो गलो। अच्छा मुझे कथा को तू इंडियन ना बांग्लादेशी को तो कोन कथा कहउचंती आज्ञा आमी इंडियन भारत माता की जय। तो इंडियन भी हेले आधार कार्ड देगा तो आधार कार्ड दे सेटा कर धरिच ने घर छाड़ दो ओरे पागल होए बरे छाड़ के आसले होबो ने बाबू एबे जंते हालत चलछि ने कि पिटी पिटी लोक मार देबे तोते। अरे भाई ना हमर मोबाइल लगे साटा रखिचो आ गया कोनटा मोबाइल लगे यार ओरा फुटिया भाषा रे मिसे लांड रे बाबू इटा নাই 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 কার্ড মতে চলবো না কার্ড দেখাবা পড়ো কেন নাই চলবে আগে কেন নাই চলবে আমার লোকে ফাটো তো আছে না টিকে দুঃখ টিকে বুঝু না মায়া বাবু তুই সত্য কথা কত তুই ইন্ডিয়ান কি নাই কত আমি সত্যি বলছি আগে আমি ইন্ডিয়ান মোর মা বুয়ার পছন্দ। আচ্ছা এতে সব কথা তোর না কথা ভুল যাইতিলে তোর না কত কোন তোর না কোন আমার নাম মজিবুর রহমান তুই পাক্কা বাংলাদেশি এক এমতি কথা বলো না আগে তোমাকে পাপ লাগছি সত্য জানাবার আছে বলে আপনি টিকে ফুসরাইবার পড়ো। এ বাবু শুন শুন তুই সত্য কথা কই দে রে কা কইবি না হেলা সিক্রেট তোর মোর ভিতরে পুরা সিক্রেট হই গলা কা কইবি না সত্য বলবো বলে আমার দেশ বাংলাদেশ মারবো না আগে আমাকে। ওরে পাগল হয়ে আচ্ছা যাব আমি
ତୁଇ ତମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ଆସିଛୁ रे? क्या हुआ बोले एक रात्रि किसी चोर मानुष আমার বাড়ি ঠাকে পশ গিয়া। ଓ ତମର ଘର ପଛପଟେ ଲୋକ ପଶିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। আরে বাবা বাড়ি মতলব ঘর ঘর। ঘর ঘর পোকা মানুষ। ଓହୋ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଆମର ଏଠି ବାରି ବୋଲେ ଘର ପଛଟା କହିବେ ସେଟା ପାଇଁ କହିଲି ତତେ। ସେ ଚୋର মানুষ আমার উপর অত্যাচার কলা ସେଥିର ଲାଗି আমার ଛେଲି ଆରେ ମେୟକୁ ନେଇକରି ପଳା ଆସିଲ। ହଁ ଭଲ କଲ ବାବୁ ଛେଲି ମେଣ୍ଢାକୁ ଧରି ପଳାଇଲ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ରେଟ୍ ନା। আরে বোকা মানুষ ছেলে আর মেয়ে বলে আমার পুଅ আর ঝিଅ। ସବୁ ଉଲ୍ଟା ବୁଝିଲି କି ବାତରେ ହେଲେ ଭାଇ ସେ ଫେରି ବାଲା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ସବୁ ବଢେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି। ଚାଲ 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 ଏଠି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। କୁଆଡେ ଯିବି ରେ ବାବୁ ଭାଇ কি হলো ভাই কি হলো এটা হলো হলো নাই ସବୁ মূল মূল আমি কুয়াড় যাব আজ্ঞা আমি কার যাব আজ্ঞা কিছু তো বলুন আজ্ঞা আর ଗୋଟେ ବାହାଦର ବାବୁ ଆଇ କୁପଲି ବାଟେ ତ ପଡୁକା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ମାରା ପିଟା କରିଦେଲେ ବାଦା ପରେ ଆସିଲେ କଥା ହବା ନା ନମସ୍କାର।